ইন্টারভিউ দিন এই ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছি, সবাই ভালোই দিয়েছে, বাট জানি না কখন কী রেজাল্ট আসবে। আমরা এই সিটি সেন্টারের কাছে আছি, রাতের বাস হচ্ছে, আমরা वेट করে আছি इंटरव्यू হলে ভালো হয়, सिलेक्शन होने काजे। हम लोग आ चुके हैं जस्ट थोड़ा पहले घूमने के लिए कि सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है सिटी सेंटर में, बैग चेकिंग हो रही है, बैग दे देता हूँ। ठीक মোমো খাবি? আবির আমাকে আমি জিজ্ঞেস করছি আবিরকে কি মোমোর জন্য, কি আবির मोमो खा एक रुपये भी नहीं है साला जेब में। आ गए हम लोग घूमने सीसी, ठीक है। अब इधर एप्पल स्टोर में घुसेगा, एप्पल वाले एप्पल स्टोर में घुसेगा ना। देख सकते पूरा मस्त मस्त है। हम एक बार आए हैं फैमिली को लेकर, अब दूसरी बार फ्रेंड को लेकर आए हैं, और बच्चा को लेकर आएंगे तो बहुत हद से ज़्यादा संभाल नहीं पाओगे। बात वही है, क्या बोलेंगे अभी? याना के लिए खरीद के ले जाएंगे क्या? एक रुपये से? हाँ लेंगे लीजिएगा ना, उसको लेके आएंगे जो भी पसंद होगा। अगर मैं ले जाऊँ तो अगर नहीं पसंद आया तो फिर भी रिटर्न करना पड़ेगा। ये जो इसका भी है कि इसका पूरा दिखा दो। किसका? रिक्शा देखिए, पूरा नॉन रिक्शा। और इधर मर्सिडीज जी-वैगन मर्सिडीज सब देख सकते हैं लोग। উপরে সামনে সামনে উপরে কী লাভ? আমরা জানি না B2 তে চলে এসেছি। देखा अंदर देखा আমরা সিটি সেন্টার ঘুরতে ঘুরতে সব গুচি আরও সব কোম্পানি আমরা এখানে চলে এসেছিলাম B2 এ। দেখুন আমার বন্ধু কী করছে, এইসব কী করছে রে? ওই তো আমি তোকে কী করতে বললাম, কী করছিস? ভালো লাগছে, ভালো টেপ ভালো টেপ জোরে জোরে। অনেক যেতে হবে, অনেক দূর যেতে হবে, এর জন্য টিপি নিচ্ছি। কিসে আমার কোর্স করে কি করার ইচ্ছা আছে? ব্লগিং এ বল। ব্লগিং করি তো আমি, আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে। হ্যাঁ, কি নাম? আমার 30টা ফলোয়ার, সাবস্ক্রাইব। কি নাম? ড্রিমলিং অ্যাসথেটিক্স।